5 एकड़ जो गवर्नमेंट फ्री ज़मीन दे रही है, वो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं। मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने लिखना है अपना खेत अपना रोज़गार, लिख के सर्च करें। सबसे पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, अपना खेत अपना रोज़गार PULSE, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ओपन करेंगे शेड्यूल आपके सामने नज़र आएगा कि दरख्वास्त की वसूली 2 मई 2026 से दरख्वास्तें लेने का अमल शुरू है। 18 मई तक इसकी आखिरी तारीख है। ये बाकी आप पढ़ लें, इसको कट कर दें। सबसे पहले नीचे आएँ, रजिस्टर करें के बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करें के बटन पर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और फिर फ़ोन नंबर लिखना है जो आपके नाम है। तो इसके बाद आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। मेरी डिवीज़न बहावलपुर है तो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़िला बहावलनगर मेरा है, तो तहसील मेरी हरूनाबाद है। आपकी जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आगे मौज़ा चक, जिस चक में आप ये ज़मीन लेना चाहते हैं वो चक सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका चक है वो सेलेक्ट करके नीचे OTP भेजें के बटन पर क्लिक कर देना है। जो नंबर आपने लिखा है उस पर एक कोड जाएगा, तो वो मैसेज आपने फिर इधर लिखना है। OTP भेजें के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कर देंगे एक मैसेज आपके फ़ोन नंबर पर चला जाएगा। वो ऊपर मैसेज भी आ गया, तो वो मैसेज आपने इधर लिख देना है। तो ये कोड आ गया है। तो मैसेज लिखने के बाद, कोड लिखने के बाद जारी रखें के बटन पर क्लिक कर दें। तो अब वो मांग रहा है कि आप अपना एक मजबूत पासवर्ड सेलेक्ट करें। अपनी मर्ज़ी का एक अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। चलिए मैं एक अच्छा सा पासवर्ड इधर लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद जारी रखें के बटन पर क्लिक कर दें। वो कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कामयाबी से हो गई है। ये आपका दरख्वास्त नंबर भी आ गया है। तो ये नीचे कुछ हदायत उसने लिखी हुई हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद सबसे नीचे आ जाएं, जारी रखें के बटन पर आपने क्लिक करना है। जारी रखें के बटन पर क्लिक करते हैं। ये शेड्यूल फिर आपको दिखा रहा है, तो इसको कट कर दें। अब इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद चलिए मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे लॉग इन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉग इन के बटन पर क्लिक कर दें। तो जैसे लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसके बाद नीचे प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है, जो दूसरा स्टेप है। नीचे प्रोफाइल ज़ाती मालूमात हमने अपनी लिखनी है सबसे पहले। तो ये मेरा नाम आ गया जो मैंने पहले लिखा था। नाम के सामने वालिद शरीक का नाम लिखना है या शरीक हयात का, तो मैं अपने वालिद का नाम लिखूँगा। वालिद का नाम लिखने के बाद नीचे आपने अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी शनाख्ती कार्ड की जो आखिरी तारीख़ है वो आपने इधर लिखनी है। अगर ताहयात बना है तो फिर ताहयात के बटन पर क्लिक कर दें, नहीं तो डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है। नीचे अपनी जिन्स मुंतखब करें, मर्द हैं कि औरत हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश। उसके बाद अज़दवाजी हैसियत, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। फिर आपने फ़ोन नंबर लिखा है। आगे ईमेल आईडी अगर आपके पास लिखी है तो वो है तो लिख दें। जिसके साथ ये लाल रंग का निशान लगा है वो खाना ज़रूरी फ़िल करना है। ईमेल वाले के साथ ये लाल रंग का निशान नहीं लगा तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ईमेल लिख दें। नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों खानों में मुस्तकिल और आर्ज़ी पता जो भी आपके लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। पेशे वाले खाने में जो आप काम करते हैं वो लिखना है। तो पेशा और एड्रेस लिखने के बाद आपने एक बार ऊपर आ जाना है। इधर दूसरी साइड पर देखें, लेफ़्ट साइड पर तस्वीर का ऑप्शन बना हुआ है। इधर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड के बटन पर क्लिक करके मैं अपनी तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ।
تو اس طرح آپ نے بھی اپلوڈ کر لینی ہے۔ تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے سکرول کریں تو آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائڈ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ، کمپیوٹر سے بھی، میں کمپیوٹر سے کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ نے یہ اپلوڈ کر دینی ہے تصویر آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ۔ تو یہ تصویریں اپلوڈ ہو گئی ہیں، ڈیٹا بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نیچے آپ پروفائل محفوظ کریں کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا ڈیٹا محفوظ ہو جائے گا۔ کچھ سیکنڈ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کچھ سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد پروفائل، یہ رائٹ سائڈ پر ڈیش بورڈ کے نیچے پروفائل ذاتی معلومات لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک اور آپشن درخواست کے نام سے اوپن ہو جائے گا۔ ابھی اوپن نہیں ہوا، ابھی کچھ سیکنڈ میں ہی اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر پروگرام کامیابی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو یہ درخواست اب ہم نے جمع کروانی ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے یہ لیفٹ سائڈ پر ایک خانہ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ لیز کی جو شرط ہے، یعنی جو مدت ہے، یہ 10 سال کے لیے زمین آپ کو گورنمنٹ دے گی۔ تو یہ کتنی میں دے گی آپ کو؟ 5 ایکڑ لکھا آ گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ زراعت، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ جو فیس ہے وہ پالیسی کے مطابق آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ یہ لاٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں آپ اپنے، یہ ساری کچھ شرائط لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان سب کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ تو ان سب کو ٹک کر دینا ہے۔ یہ جو چیک باکس بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، ان پر آپ نے سبھی پر کلک کر کے نیچے درخواست جمع کروائیں کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی درخواست جمع کروائیں کے بٹن پر کلک کریں گے، میسج آ جائے گا درخواست کامیابی کے ساتھ جمع کرا دی گئی ہے، آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے اور اب تحصیل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے جائزہ لینے کے عمل میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ درخواست کا شناختی نمبر آ گیا ہمارا، نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ڈیٹ آ گئی، اب ہم نے آج جمع کروا رہے ہیں تو یہ ڈیٹ آ گئی۔ نیچے اس نے کچھ اور بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہے۔ آپ کی درخواست تحصیل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے جائزہ لینے کے لیے پیش کی جائے گی۔ کمیٹی کے فیصلے کے بارے میں آپ کو SMS اور ای میل کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر منظور ہو گئی تو آپ کی درخواست قرعہ اندازی کے عمل میں شامل کی جائے گی۔ اپنی درخواست کی حیثیت میری درخواستیں سیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی گھر بیٹھے اپنی اپلائی 5 ایکڑ زمین کے لیے اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل عدنان ٹیک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ یہ شیڈول درخواست کا آپ ایک بار پھر دیکھ لیں کہ 2 مئی سے درخواستیں جمع کرنے کا آغاز ہوا تھا، 18 مئی اس کی آخری تاریخ ہے۔ ابتدائی درخواست دہندگان کی جو فہرست ہے وہ 19 مئی کو جاری ہوگی۔ جو اہل درخواست ہوں گے ان کی حتمی فہرست 19 جون کو آویزاں کی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔